أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنبل ما دجوتون فلباو أموفو كاو تاري تاري أو كلنا كا دجوتون سكانتي أو كا رجو سوسولا أما يرالا كافو تمو دي بامبلو بي تمو بينا كما دويرة كان كرن كرن بلوما يانو تشيسا دجوتون بريزان بامبلو كنا الشيخ إبراهيم كوليبالي ما فو الشيخ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبلغ مجموعة بيقولوا كان يشان بالموم ينانغدو كورفو كوننا الشيخ إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله ما لا تندو سبحانه وتعالى kasoli ke chidin alayhi salatu wassalam na je nyon nyani mama tugulo ga so yu mal kama jala kan faro je makuluga Cheikh Ahmedi kuma kan nyeblam bambulo bi yemi fo du ko aywa an kone du ko ambe kuma nyeblam nge chebe ka jija ika keche ni kuma nyeblam de bambulo ka kuma to analyser che o ka keche na fara ko che koroba de bala fika ke che fana di akana fi ma che kasro ibe ka muso barake akana fi ma che kasro ibe ka dimsen barake Allahu akbar Sheikh Ibrahim nan duna korofo ko nana na ko du joli abe damne muna abe damne muso nyuma nyinna o muso nyuma yi abe na développer na deñmo soro yi o deñmo o duna koroba ya ka fara muso yin kan ka fareka ko mo ko du iti wala kanye wa o kan ka cogo dide ani o contraire kololo fana muni alhamdulillah Cheikh Ahmedi gani ne kuma baibi Allahu akbar parce que ne manto kuma le ko manto kuma mu Cheikh Ahmedi du nyuma mana jo o du le be ke kabla o kabla o le be ke dugu ye o dugu Cheikh Ahmedi o lu le be ke jamana ye o jamana o le dunya be o Cheikh Ahmed nin chena dura be komi dunia be ko la be se dunia be Allahu akbar donc o te fendeni donc Cheikh Ahmed ya fo chogo mina du joli si parsema e muso nyumane wa muso nyumane ni chogo dume ti da alayhi salatu wassalam ay am pensera ola donc muso nyuma anga muso nyini dine kunda muso mi dine ba bulu jugu nyuman tigilo Cheikh Ahmed muso bi nyine ndela muso nyuman te ka fo min che kan a gendo a ye chogo kan ote mais min kan jugu kan dine be abulu a mogo be aka dine la Cheikh Ahmed nene muso nyuman Allahu akbar do Cheikh Ahmed nin muso nyuman soro la Cheikh Ahmed ate sabati che ko le mo be yali parce que muso nyuman te sega lu du jo Cheikh Ahmed ni che koloyi wallahi fo jangato ni yoro ma bari sala fo jangato ni yoro la muso nyuma o yi du si parce mai abe keni che nyumane nyumane kan adi nyuma parce que o kololo fana be yoro do la che do be wuli kan nyini lige che o rete nyuma me do bo ka muso nyuma nyana mataka ka de nyuma nyana mataka jom donc che ni meke mais ni che nyuma wuli la sha me do mana muso nyuma soro sisa ale be muso nyuma to bere ka to nyali la ka do fara ka nyali ka ami ci de nga kuma alayhi salatu wa ko muso bola galaga ko la ni ki ba klabe karne atun abe golongata adonne ama benche nyima abe golongata le abe ke munya abe chen do ko na bina chen nyima mo sisa donc ale le ba to klingata ka do fara ka nyaka o le kono la shame de nyima mi na nyo fo le bena boko parce que abe do kono Cheikh Ahmed o wuli dron ko muso nyuma o mo muso la min ko ni dina mo koy fo ta fe ala ko dron la o te soro de depuis ça a fola fin mino Cheikh Ahmed fin da fani te galaka ko lelu donc ele kanga berebere fo akato ala mais ni e hakilla le ele be dota o era le kana e ka du be glan ke ka fin be glan e re ki sigi la donc che kokulo che fo che de kunye Cheikh Ahmed anga jantoni rol che nyuma ne che ba koro ay min fo kuma damne che de e ka dina ne ka dame ka kewulo ni muso nana e ba bere yi muso min lage dame daga dina kan jugo kan ni o furu deja e ba bere na ka dina wesa min ta bulu ka jidi dondon ka jidi donc fo de nyuma mina soro kon denyuma mena bo kono bo denyuma fana bo kono denyuma fana be lamo chuko kono Cheikh Ahmed fo be take doka
cɛ ɲuman ye walima dɔ ka muso ɲuman ye o bɛ lamɔ nin de kɔnɔ mais ni nin côté dɔ kelen tiɲɛna Cheikh Ahmed e ma muso ɲini diinɛ kunda Cheikh Ahmed e y'a ta ten donc o bɛ se ka den ɲuman wele ɲa a tɛ se ka den ɲuman wolo parce que a tɛna e ladon a tɛna majigin e ɲɛ majigin ni den ɲuman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o kɔfɛ den ɲuman bɛ sɔrɔ ni sariti mun ye dugawu mun kan ka kɛ ka bɔ sira fɛ depuis kɔɲɔso don dugawu dɔw kan ka kɛ min bɛ mɔgɔ kisi ka bɔ sitanaw ni fɛnw ma donc i b'a sɔrɔ nin si tɛ sɔrɔ muso mago tɛ nin si la donc den fana wololen kɔfɛ Cheikh Ahmed ka den lamɔ diinɛ ni jogo ɲuman kɔnɔ bon a fana mago t'o la e Cheikh Ahmed o bɛ kɛ ɲuman ye cogo di depuis kabila tiɲɛna walima e cɛ yɛrɛ fana e ka kɛ e cɛ fana tɛ ɲuman ye e mago tɛ ko la Cheikh Ahmed cɛ mago tɛ ko la ale kɔni ye muso ɲini ten dɔrɔn ko bɛɛ bɛ muso bolo o muso dafan tɛ o cɛ yɛrɛ ka sursi ale kan ka dugawu min kalan balimaw ka hakɛ to ka fɔ ɲɔgɔn waati ni den ɲumanw bɛ sɔrɔ cɛ yɛrɛ mago tɛ nin si la o bɛ taa den ɲuman wolo cogo di ciden ko n'i y'o kalan den sɔrɔla a bɛ kisi sitana dɔrɔn bon ni cɛ min mago ma k'o la Cheikh Ahmed o dugawu nin fɛ bon fo silamɛw ka janto na Cheikh Ahmed nin yɔrɔ ninnu den ɲuman sursi nin Cheikh Ahmed n'i ye silamɛ 100 fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min mago bɛ na a tɛ tɛmɛ donc ni dugawu le depuis furu kɛ don kɔɲɔ don i ye muso ɲuman ɲini i bɛ dugawu dɔ de kalan min bɛ kalan muso ten si la k'a kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma kelen o kɔfɛ kafoɲɔgɔnya cɛ ni muso cɛ i kan ka dugawu dɔ kalan den min bɛ sɔrɔ ciden ko ale sɔrɔ den bɛ kisi ka bɔ sitana tɛna se o den na donc o ye den tangatɔ de bon ni e ko e ye silamɛ ye e ko ye silamɛ ye silamɛya ka fɛn min ye e mago t'o la Cheikh Ahmed donc faut que cɛw ka janto na parce que nin yɔrɔ ne ye silamɛ 100 fara ɲɔgɔn kan donc i b'a sɔrɔ min mago bɛ na a tɛ tɛmɛ 5 kan an kɔni ko an ye silamɛ ten dɔrɔn bon an mago tɛ silamɛya ko la Cheikh Ahmed o tɛ taa diinɛ ye ko bɛɛ de walawala ka kɛ silamɛya y'a bɛɛ fɔ ka ɲɛ i bɛ muso ɲuman sɔrɔ cogo min na i bɛ den ɲuman sɔrɔ cogo min na nin bɛɛ de b'a kɔnɔ nin de y'a matériel ye Cheikh Ahmed ka muso ɲuman ɲinini dugawu mun kan ka kalan muso ɲɛ bon depuis muso lasiritɔ ka fɔ ɲɔgɔn la dugawu min bɛ kalan o bɛ den kisi ka fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ ala y'a kɛ kɔnɔ sɔrɔla ciden min fɔ ale sira ka to ka nɔnɔ di muso ma ka to ka tamaro jamu fɛnw jamu nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka den kɛ bila sira ɲuman kan muso bɛ na jigin kuma min na ciden ale sira y'a ɲamara min na ka tamaro kɛ k'a kɛ den fitinin da la nin bɛɛ ye donc dɔnnibagaw nana min ye ka misiriw wele a kulo la donc nin bɛɛ ye fɛnw de ye donc k'a lamɔ diinɛ kɔnɔ ala ko ka fɔ a kɔrɔ depuis den fitinin donc den ɲuman kabila lɔcogo de filɛ ta Cheikh Ahmed nin ye kabila yɛrɛ lɔ a fɔ jamana lɔcogo de ni wallahi parce que ni bɛɛ ye nin ta sisan sitana min fɛn bɛɛ mais depuis den fini Cheikh Ahmed an ɲɛ bɛ kɔlɔlɔ jumɛn la bi Cheikh Ahmed a ka bon hakili ma ko bɛ ka ko bale fini hali a ma mɛn o don su n y'a kɛ espérer n bɔla safo la dɔrɔn n taala kɛnɛba ni ka misiriw bɛ yen denmisɛnninw bɛ kulonkɛ la n dɔla k'u ka kulonkɛ kan lamɛn dɔw b'a la bubaraba tantan naga kirikara kulonkɛ kan bɛɛ nana kan ne bon den min wolola wa ka lamɔ wa den ɲɛni bɛ dɔ kɔ la den ɲɛni fitinin Cheikh Ahmed n b'a dɔn den tɛ tɛmɛ kalo 2 kalo 3 la o bɛ kulonkɛla dɔ kɔ la o bɛ ka nin kan de fɔ boti den fitinin a kulo bɛ nin kan de la ni kulonkɛ kan de a bɛ kɔrɔbaya ni Cheikh Ahmed o bɛ taa kɛ muso ɲuman ye cogo di o bɛ taa kɛ kabila ɲuman dilan cogo di o bɛ se ka jamana ɲuman dilan cogo di Cheikh Ahmed ni du cira jamana cira o Allah cira diɲɛ cira kɛ jamana cira donc Cheikh Ahmed ni lamɔ minɛ ninnu de bɔla an bolo bi donc e ɲɛ bɛ bɛɛ sauter no wallahi bɛɛ sauter ni n'i yɛrɛ filɛli kɛ i kunkolo bɛ funu wallahi an ta yɔrɔ min na an ta yɔrɔ min na Cheikh Ahmed a b'i sogo la n y'a kɛ espérer denmisɛnnin mun bɛ Cheikh Ahmed f'i ka taa kɛnɛ o lajɛ san 4 san 5 a kɔrɔbayalen tɛ tɛmɛ san 8 san 10 kan den fitinin dɔ b'o fana kɔ la o bɛɛ bɛ nana a kan fɔ na ne yɛrɛ taara kuma o fɛ n ko kulonkɛ kan wɛrɛ tɛ nin kɔ wa a ta ɲɛɲini wa safo kɔfɛ o bila n'o tɛ denyɛrɛni yɛrɛ bɛ dɔw kɔ la de wala safo kɔfɛ fana safo kɔfɛ wulala n'o bɛ se ka faamu safo kɔfɛ est ce que kan ka ninnu sɔrɔ ɲɛna yɛrɛ fɔlɔ fo ka kɛ u taa fo kɛnɛma wa o man ka kɛ ka taa subhanallah depuis fitiri bɛ se maa mago bɛ i ka du la e mago bɛ i ka lamɔ la i ka denmisɛn depuis fitiri setɔ o bɛ ladon du kɔnɔ fitiri man k'o sɔrɔ kɛnɛma n'o yɛrɛ deger'o la n'o kɔrɔbayala o ni ladaw de bɛ wuli donc nin de kɔlɔlɔ bɛ an ka société la bi yɔrɔ bɛɛ cɛn ɲɛ bɛ denw bɛɛ kɛla e bɛ dugawu den ɲini bi Cheikh Ahmed i b'a sɔrɔ cogo ye a ma nɔgɔn dɛ mais ni sariya nana Cheikh Ahmed den somɔgɔ caman bɛ bɔgɔ dɛ Umaru ka waati la Ala ka jɛn b'a kan a ye ko min mɔ ni a nana ka den kɛla dangaden den ko a ma ale ka hakɛ ji o ma kɛ wa Umaru ma hakɛ bisan bɔ fa yɛrɛ la donc o den o fa ni ba caman de kan ka kisi bi parce que denw ka hakɛ b'o fɛ
o ba fa ma ba ɲuman ye den ye fa yɛrɛ ma kɛ fa ɲuman ye a ma den dilan ka ɲa ba fana ma kɛ ba ɲuman ye ka den bila ladabu sira kan a ma joli bɛ bi ala bɛ taa min kanda faw yɛrɛ hinɛ bɛ don la parce que o ma bila sira ɲuman foyi kan o de la dɔw bɛ yen faw tɛ se ka lamɛn ni dɔ delila ka baro kɛ a ko a k'ala ko baara la fa ko a k'ala ko ka bon fa y'o fɔ a ko ale fa yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ale ɲɛna Siamela il faut ɲana ta parce que kay mun ke kama ale bila sira ɲuman foyi kan ale y'a ka sira ta yɛrɛ ma a bɛ se ka na fɔ k'a bɛ kuma ale k'a la ko la oui parce que an m'ale bila sira ɲuman foyi kan ama ala yira la donc yɛlɛ ne kuma sur e kan ka kisi ni fɛn min sababu ye wallahi o le kan ka na e dɛmɛ ko ko so ko don bo ni ala yira dena ala bi e de ala bɛ kɛ sababu ye de e den fana bɛ e ye Allahu akbar Allah e ma ala yira dena o a bɛ ye cogo ala fana tɛna ala fana bɛ i to yi kɛ a bɛ to yen i fɛn mira la ala fana b'a to fɛn de bɛ a b'o fɛn de fana ye dɛ o de bɛ ye ne ye ala yira la a bɛ na ala ye hakɛ min fɔ sisan ala ka ɲamarakan fɛ masa ta bɛ yen o bɛ kulonkɛ masa ko la o de bɛ masa bɛrɛbɛrɛ ka majigin a ɲɛ mais i b'a dɔn min y'a juguman yɔrɔ ye Cheikh Ahmed ni n'an ka lamɔ tiɲɛna min ka jugu n'a bɛɛ ye i y'a dɔn bi point min ka bon ni den min se bɛ den min ye masaw bolo o de ye duwawu den o tɛ wa o setigi ni ye setigi 100 ta a 90 ni tilan bɛɛ dangaden olu fɛ dɔrɔn duwawu denya de ye ni n ye so la n fa bɛ so kɔnɔ n ye mobili san ka di a ma mais faamaw de dɛ fa yɛrɛ bɛ siran ɲɛ hali ko dɔ a bɛ siran ka kuma parce que n'a kuma la dɔrɔn a bɛ na jɔ ci fa bolo e tɛ dan ala ye mun fɔ k'an kana fɔ ko mais ale a ye so lɔ ka fa don villa kɔnɔ sogo bɛ sa fɛn bɛ sa mais ni ko dɔ kɛla dɔrɔn a ɲɛyɔrɔ bila nɔ a yɛrɛ a bɛ muruti mais i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen sini foyi t'ale ɲɛ ko Cheikh Ahmed mais ale de sabari don a b'o ka ko ku a b'o ladon ka ɲɛ bon masa yɛrɛ fana mɔgɔ t'o la n ko Cheikh n ko de kosɔn n ko masa caman bisa n kan ka b'o la parce que fɛn tɛ nin kun fɛn bɛ min kun o de ye dugawuden o de bɛ kunbɛ o ɲɛ k'a sɔrɔ ala yɔrɔ o n'a ka fɛntigi o ye dangaden ni fɛn t'a kun a sabari don a bɛ k'a ladon a sigi damayira ye min ye a b'o kɛrɛ o de ye dugawuden bon ni yɛrɛ fana ma faamu bon halisa o masaw san 70 san 80 Cheikh Ahmed san 60 o ma diinɛ dɔn ala ma halisa dɔw ma kana Cheikh Ahmed jɔrɔna kolo dɛ o tɛ ka miiri sisan halisa o ka ɲɛɲini o bɛ digɛn kɔrɔ hali sisan yala ne ye problème ye ka famille dɔw bɛ famille yɛrɛ bɛɛ ci parce que e ma du dɔn e ma muso ladabu denw ma ladabu famille bɛɛ bɛ ci ka to o kɔfɛ o la dɔrɔn i b'a ye denw bɛ na colo ɲɔgɔn la i bɛ se k'a faamuya cogo Cheikh Ahmed kabako maa minnu ye sin kelen min ka bɔ kɔnɔbara kelen na olu ka dɛsɛ ka ku ɲɔgɔn ka so kelen kɔnɔ o tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye e bɛ se k'o faamuya cogo ye o bɛɛ ko ye silamɛ ye Cheikh Ahmed mais a ka bon hakili ma mais a ka bon hakili ma Cheikh Ahmed o bɛ se ka o bɛɛ ko ye silamɛ e sinji tigɛ bɛ cogo ye sinji Cheikh Ahmed nin ka girin an bɛ babu kura kɛ sinji nin kan ala sɔnna ma an bɛ babu kura kɛ nin kan an balimaw ɲɛna faamuya sɔrɔla ladilikan ninnu na waati n'a kɛcogo kama siɲɛ nata la n'ala sɔnna an bɛna kuma sinji kan ala k'an bɛɛ sababu ma wassalamu alaikum warahmatullahi